الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان زائے شمع جمال محمد حیدر البہار باب خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطیب سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فذکرت ہنا من نظرته نیناتی فوجان تچڑیام دو ابرو قاس مثال دسن جد نوکے بیادے تیر چھٹن لبا سرخا کے لال یمن چٹدن موتی دیا ہے لڑیام دو ابرو قاس مثال دسن جد نوکے بیادے تیر چھٹن لبا سرخا کے لال یمن چٹدن موتی دیا ہے لڑیاں ان سکلیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے ان بردیاں مختلفان دیاں تے شالاوت بھی آمن ہو گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا کتے میرے علی کتے تیری سنا مصطاف کی کتے جالڑیاں معزز سامعین محترم آج ہم مائی صاحبہ کے ختم شریف پر آئے ہیں اور الحمدللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا جینا بھی لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہے اور ہمارا مرنا بھی لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ہے اور اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تم کہتے ہو کہ تمہاری اولادیں یا تمہارا آخرت ان کے ساتھ ہو جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو دنیاوی مفاد ہے ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے اپنے یار کے دین پر ہوتا ہے اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں قائد بھی وہ ملا ہے اور مشن بھی وہ ملا ہے اور نعرہ بھی وہ ملا ہے کہ نہ ہمیں یہاں دنیا میں لگاتے ہوئے شرمندگی ہے نہ کل حشر کے دن لگاتے ہوئے شرمندگی ہے اور وفا کی بات ہے
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والا دن بڑا سخت دن ہے، اس دن تو ماں بیٹے کو چھوڑ جائے گی اور بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا، بھائی بہن سے دور ہوگا، یار یار سے جدا ہوگا، ہے جی وہ بڑا ڈاڈا ہے دن، اتنا مشکل دن ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میزان پر کھڑا ہو کر اپنی امت کے نامہ اعمال کو تلوا رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ سے وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، میں اپنی پیاسی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پر بھی آپ سے ملاقات نہ ہو تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب پل صراط پر آ جانا، میں اپنی امت کو رب سلم کی صدا سے گزار رہا ہوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر پل صراط پر بھی ملاقات نہ ہو تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا وہ ہر امتی کے لیے سب سے بڑی امید اور سب سے بڑا یقین ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چپ ہو جا، قیامت والے دن میرے جس امتی کو جہاں میری ضرورت ہوگی میں اس کو وہاں ملوں گا۔ بھائی دیکھو اتنا ٹھڈا ٹھڈا نعرہ نہیں لانا، میں تو تہاڈے کول آیا بالکل بارڈر دے کول آیا بیٹھا ہوں ہے جی، اور اقبال کہنا فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی ہے، اور جڑے ہر وقت موت دے منہ کول رہندے ہون انہاں دی کیا بات ہے جی، اور اسی دا جناب زیادہ کھل کے دلیری نہ لارا لاؤ، اوتھے دا جناب جوانہ دے سیدھے اصل دا جناب لاہور شہر اور جناب کراچی شہر دے پھٹدے سینے ویکھ کر انہاں نوں پتا کہ ہن محمد عربی دے غلام جاگ گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ اے یاد رکھنا ساری چیزاں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت جناب سیدنا صدیق حضرت فاروق اعظم نمازیں بھی پڑھیاں، روزے بھی رکھیں، زکاتاں بھی دیتیاں، جہاد بھی کیتا، سارا کچھ کیتا، لیکن حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کو آخر سن صدیق کو غار والی نیکی دے دے، ہاں جی، اور صدیق غار والی نیکی دے دے۔ غار والی نیکی ہے کی حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانے دے اوتے چک کے جناب غار ثور لے کے گئے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر دی ران ہوتے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا حیات ایک سب نہیں کئی سب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو لڑے، لیکن آپ نے لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ، آپ نے اپنے جسم میں جھنجری بھی پیدا نہیں کی، کنڈا نہیں چوبیا، سب لڑیا اس واسطے کہ کدھر حضور دی نیند وچ خلل نہ آ جائے۔ اس واسطے تے جناب سیدنا صدیق اکبر نو حضرت فاروق اعظم کہتے سن صدیق او غار والی نیکی دے دے، کیونکہ حضور نال وفا مولی اس چیز دا پہندا۔ اور پھر اعلی حضرت نے ہمیں نہیں بڑے لوگ فرمایا کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و مینا نولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ دی گود آرام فرما رہے ہوں، ادھروں عصر دا وقت جا رہے ہوئے، حضرت جناب علی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا نہیں، عصر بالکل غروب جدو سورج ہونے دا وقت آ گیا، حضور نے چشمان مبارک کھلیاں، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی عصر، آپ نے فرمایا حضرت مولا کائنات نے کیا یا رسول اللہ تو غروب ہو گیا۔ میرے آقا مولا نے پوچھا علی ادا پڑھنی یا قضا پڑھنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو ہڈے نال تا ادائی پڑھنی۔ جی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی، حافظوا علی الصلاۃ والصلوات الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، جان تو حفظ جان
फरूज गुरर की है, साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे होने हैं जी, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार चश्माने मुबारक आसमान दी तरफ करन ते अल्लाह ताला कुरान पाक भेज देवे जिब्रील अलैहिस्सलाम कि मेरे हबीब असी तुहाडा चेहरा बार बार उठना देख रहे हैं, ऐसे तरह मुंह बदल लो, ऐसे तरह रुख अनवर बदल दो, जनाब बैतुल मुकद्दस दी जानिबो काबतुल्लाह दी जानिब कर दो ते देखना ऐसी भी पीछे पीछे केड़ा टुरदा है। हुजूर ने चेहरा नमाज के दौरान बदलिया ते सहाबा पीछे पीछे चेहरा बदल लिया। हाँ, नमाज किस दी पढ़ रहे हैं? अल्लाह दी, ते चेहरा बदलिया हुजूर ने ते पीछे 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 इस इमाम दे। असल मतलब है वे, असल मतलब है वे। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों गज़वा बदर खत्म होया ना ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं। नमाज के दौरान हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पे। ये तो सहाबा को पूछा जाएगा ना कि नमाज के दौरान है, उलमा दसदे ने, इमाम साहब दसदे कि नमाजी नूं नमाज के दौरान क़याम के दौरान किथे वेखना चाहिए, सजदे वाल। ते सहाबा नूं किस तरह पता लग्या हुजूर मुस्कुरा गए? किस तरह पता लग गया कि हुजूर मुस्कुरा रहे हैं? जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की थी, सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूलल्लाह तुसी मुस्कुराए क्यों? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुणे हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे अगों गुजरे नमाज पढ़ांदियां ते उन्होंने जनाब जंगी लिबास पढ़ाया सी ते उन्हां दे परां उते जनाब बदर दी गर्दो गुबार सी ते मैनूं कहण लगे हुजूर हुणे इजाजत है ते मैं मुस्कुरा के क्या इजाजत है, जाओ चले जाओ। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक। मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके ले, हुजूर नाल वफा दा मुल्ली कायनात विच वखरा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह प्याले पानी नोश फरमान लगे ते हजरत अमर बिन अख्तब अगे बैठे हुए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पानी पीने लगे ते हजरत अमर बिन अख्तब ने कहा, या रसूल एक मिनट ठहर जाओ, ए मैनू दियो प्याला। उन्होंने प्याला लिया ते पानी विच कख सी, इस तरह कख बाहर कढ़िया ते हुजूर ने फरमाया, अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह इनू सोना बना दे। फिर सहाबा कहंदे ने हजरत जनाब अमर बिन अख्तब दी उम्र 86 साल होई ते आप दे दंद भी नौजवाना दी तरह सन ते आप दा चेहरा भी नौजवाना दी तरह सी। यार दसो जड़ा प्याले च कख बाहर कढ़े, हुजूर उसने इतनी दुआ देन ते जड़ा पूरा आलम में कुफर नु लम्या पा के रख देवे। जड़ा पूरे आलम में कुफर नु अगे ला के रख देवे। जब पूरा आलम में कुफर कह रहे हुए कि नहीं जी इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक से फैला है और ये है, और इस्लाम अमन का दर्स देता है। तो जनाब एक बड़े बड़े लोग एंड जनाब जुब्बे कुब्बे पाए हुए थे, बड़े बड़े नाम ते जनाब बड़े बड़े इस्लाम के ठेकेदार ते जिम्मेदार हुकूमतां सारे जनाब अंदर वड़ जान और जी नहीं एक व्हील चेयर पे बैठे बाबा बाहर आवे आके खबीसो इस्लाम अखलाक ना भी फैलिया, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार नाल भी फैलिया है जी। और वो आके बार कहे कि इस्लाम अमन का दर्स भी देंदा, इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देंदा जदों बिलाल काबे दी छत उत्ते होवे, जदों बिलाल काबे दी गलियां लेट के मारिया जा रहा होवे, फिर इस्लाम अमन का दर्स नहीं देंदा, फिर इस्लाम बदर जान का दर्स देंदा। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों सारे नु जमा कीता, सारे सहाबा नु बदर तो जान तो पहले जमा कीता, सारे जमा हो गए। मेरे आका ने पूछा, दसो भाई मेरे सहाबा बदर जाना चाहिए कि नहीं, मिलता है क्या एक बार मदीने में जाके देख। मेरे आका ने पूछा भाई बदर जाना चाहिए कि नहीं, सारे सहाबा हजरत साद बिन माज खड़े हो गए। अर्ज की थी, या रसूलल्लाह साडे को पूछ दो, सिर हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नम वाले ना मा शेता वाते ना मा शेता। हजरत साद बिन माज अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह साडे को पूछ दो बदर जाना चाहिए कि नहीं, बदर तय खड़िया, हुक्म दो घोड़े समंदर पा देंगे, हुक्म दो कैसरो किसरा ना जंग छेड़ के रख देंगे। ता तो इकबाल बोला कि महफिल कोनो मकामे सहरो शाम फिरे लेके मोए तौहीद सिफत जाम फिरे, कौम में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने और बाहर जुलूमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हाँ जी, हजरत साद बिन मुआज ने खड़े होके
جناب دعویٰ کیتا حضور دی محبت ود کے گل کیتی. یاد رکھنا اس بارگاہ قبول ہی گل ود کے ہوندی. صحابہ کو گھوڑے دوہن، صرف دوہن، 8 تلواراں، کھان جوگیاں کھجوراں بھی کوئی نہیں، گٹیاں چوس کے گزارا ہو رہا. اقبال پھر کیڑے گھوڑے انہوں نے سمندر چ پانے سن، کہندا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس، بحر و بر در گوشہ دامان اس. اقبال کہندا جلیا جس دے دل وچ محبت رسول ہوئے نا، کائنات دی ہر شے اس دی جیب وچ موجود ہوندی، کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہوندی. صحابہ نے بد کے گل کیتی، پھر اللہ نے رکھی نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کے زمانے پھر صحابہ دریائے دجلہ گھوڑے پا دیتے. ہاں اور ملتا ہے کیا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، وہ تو چمکنے والا چہرہ ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے حضرت سعد بن معاذ کی بات سے، حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا جی. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. پھر غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ کو تیر لگ گیا، رگیا کھل میں تیر لگ گیا. ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں حضور نال وفادہ مطلب کی ہے سمجھو ذرا. میں حضرت سعد بن معاذ نو رگیا کھل تیر لگ گیا. آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ جی انہاں کافراں نے انہاں مکے والےاں نے دوبارہ اسی طرح تیاری کر کے تیرے حبیب دے مقابلے جانا تے پھر مینوں موت نہ دئی، اور اگر نہیں آنا تے مینوں اس زخم نہ شہادت دے دئی. لیکن بنو قریظہ او یہودیاں نے تیرے حبیب نال غداری کیتی، حضور نال معاہدہ کر کے پیچھو غداری کیتی، انہاں دا انجام بخائے بغیر مینوں دنیا تو جان نہ دے. حضرت سعد بن معاذ دی دوویں دعاواں قبول ہوئیاں. حضرت سعد بن معاذ دا جناب ایک دعا تھا وہ یہودیاں دی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جا کے یہودیاں دا جناب محاصرہ کیتا، بنو قریظہ دا محاصرہ کیتا نا، جدو جا کے بنو قریظہ دا تے بنو قریظہ والے جدو محاصرے تو تنگ آئے، انہاں کہا یا رسول اللہ اسی جناب سعد بن معاذ نو اپنا حکم مندے ہاں، تانوں نہیں مندے. ادھر دیکھنا حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی کہ یا اللہ میرے انہاں انجام دکھائیں. ادھر حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی. میرے آقا مولا نے فرمایا کی چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سعد بن معاذ ساڈا فیصلہ کرے، کیونکہ سعد بن معاذ دی زمانہ جاہلیت یہودیاں نال یاری سی. حضرت سعد بن معاذ نے جب سنیا تو حضور مسکرا پیا. حضور نے صحابہ نو بھیجا، حضرت سعد بن معاذ اس زخمی لگے حالت انہوں نے گھوڑے سوار کیتا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے محاصرے دے کول بنو قریظہ دے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ نو آندے دیکھا نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو. ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے. اے دیکھو انعامات آ رہے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اے یہودی کہنے کہ تو انہاں دا فیصلہ کر، ہن تیرے کولے فیصلہ. تے میں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان، انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتی جان، انہاں دی عورتاں لونڈیاں بنا لیتی جان، انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے. ایتھے بڑی قابل غور گل ہے کہ انہاں حضور نال غداری کیتی سی. اگر وہ کہندے نا یا رسول اللہ تسی ساڈا فیصلہ کرو، حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی. لیکن رب نو یہ گوارے نہیں سی کہ میرے حبیب نال جنہاں غداری کی انہوں نے معافی ملے. اور ادھر حضرت سعد بن معاذ دعا بھی کر چکے سن. اللہ نے پھر حضرت سعد بن معاذ جدو حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ انہاں دی جائیداداں بھی ضبط کر لیتے جان، انہاں دے بچے بھی غلام بنا لیتے جان. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے. میرے آقا مولا نے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اور دیکھو جی او ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ ہیں حضور دے دامن نال وابستہ ہو کے دیکھو. حضرت سعد بن معاذ دی دوویں دعاواں پوریاں ہو گئیاں ہیں جی. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ جدو واپس گئے تے آپ دا رکھے اکھل اے رگیا گل کھبے ہاتھ چ ہوندی اے جناب اس دا زخم دوبارہ کھل گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ تیمارداری واسطے مسجد نبی دے سینچ لگ گیا. میرے آقا مولا فجر پڑھا کے آ رہے ہیں، حضرت سعد بن معاذ کو پوچھ رہے ہیں سعد تیرا کی حال ہے؟ تے حضرت زور تو بعد پوچھ رہے ہیں، اثر تو بعد پوچھ رہے ہیں، اور جناب مغرب تو بعد عشاء تو بعد حضرت سعد بن معاذ کو پوچھ رہے ہیں سعد تیرا کی حال ہے؟ حضرت سعد
بعد تو کہنے ہوندے یا رسول اللہ پہلے تسی کدی کدی پوچھتے ہو ہن تا روزانہ پوچھ رہے ہو. جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ تو اپنی قسمت سے رش کر رہے ہونے کہ حضور پہلے کدی کدی پوچھتے سن ہن تو ہر نماز تو بعد پوچھ رہے ہیں. ایک دن صحابہ نے حضور کو اطلاع کی تھی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا خون بہن لگ پیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ دے خیمے چ آ گئے. حضور نے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ پکڑیا تے اپنے جناب سر اقدس تے رکھ دیتا اور جدو سر اقدس تے رکھیا تے وہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ہے جی وہ جناب رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں ہے وہ بدوہا کا چہرہ. ادھر سنو حضور نو خوش کی تسی نہ بدر جانیا تے پھر ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ چوں خون بہ رہا حضور نے ہاتھ پکڑ کے اپنے سر اقدس تے رکھیا. صحابہ نے پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھیا صحابہ نے پھر پیچھے کیتا حضور نے پھر رکھیا اتنے تک کہ حضور دے چہرے مبارک تو اکھا مبارک تو حضرت سعد بن معاذ دا جناب خون بہن لگ پیا. اور حضور نے فرمایا سعد تو سانو خوش کیتا سی نا بے کسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے لیا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. حضرت سعد بن معاذ نو انہاں دی والدہ دی خواہش ہوتے گھر منتقل کر دیتا گیا. تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ حضرت سعد بن معاذ دنیا تو تشریف لے گئے شہادت دا رتبہ پا گئے. صحابہ کہنے حضور اتنی تیزی نہ چلے ساڈیاں جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے ساڈے موڈے دیاں چادراں ڈگ پئیاں حضور اس تو پہلے کدی نہیں جلدی اتنی تیزی نہ چلے بہت تیزی نہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ دے کمرے جناب جتھے آپ دی شہادت ہوئی اس گھر تشریف لے گئے. جدو حضور نے گھر قدم رکھا تو حضور نے بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھا آرام نال. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک جڑے 70,000 فرشتے آسمان تے نہیں بھیجے انہوں نے سعد دا جنازہ چکن واسطے بھیج دیتا گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی کیوں تشریف لے آئے ہو. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں ڈر سی کہ کدے فرشتے نو غسل دین واسطے آسمان تے نہ لے جان. اور سنو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ تیار ہو گیا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ ہیں جی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ دا جنازہ اپنے کندھے ہوتے چکیا تے اس طرح جا رہا ہے جدو آپ دی قبر دے تدفین دی باری آئی تے آپ دی والدہ رو رہی ہیں جناب رو رہی ہیں. حضرت عمر نے ڈانٹیا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر سعد دی ماں نوں نہ ڈانٹ 32 سال دے آپ جوانن فرمایا انہاں نوں نہ ڈانٹ انہاں نوں روڑ دے. لوگ قیامت تک ہو سکدا لوگاں دی ماں جھوٹے رونیاں رہن سعد دی ماں جھوٹا رونا نہیں رو رہی. جدو قبر دے اوتے بھی انہوں نے رونا شروع کیتا نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دی ماں چپ کر جا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. فرمایا چپ کر جا سعد دی ماں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی گل ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بھی دنیا تو بندہ گیا رب آج تک انبیاء بھی شاملن سارے شاملن اولین تو آخرین تک شاملن. سعد دی ماں چپ کر جا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں. فرمایا جڑا بھی بندہ رب دی بارگاہ پیش ہویا رب اس کو اپنے جلال نہ ملیا جدو تیرا پتر پیش ہویا تے رب انہوں ہستے ہویا ملیا. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. اور حضور نال وفا اے خالی وفا ادو نہیں اج بھی اے جناب تواڈے قصور دے حافظ صاحب سن اے حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری ایتھے دے حافظ صاحب سن. جدو غازی علم الدین شہید ہوئے تے حضرت غازی علم الدین دی قبر تے جا کے کشف قبور دے بڑے ماہر سن جا کے مراقبہ کیتا. انہاں کہا دسو غازی صاحب منکر نکیر آئے سن تے انہاں کہا غازی صاحب نے کہا کوئی نہیں آئے. منکر نکیر آ کے کی پوچھ دے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دسو دنیا تے انہاں دے بارے غازی کی کہنا جانا سا تے انہاں دا کہنا سی گردن تے کٹا کے آیا اور کی کہنا رہنا سا.
اج بھی موصول موجود ہیں، اج بھی کوئی انہوں نے وفا کر کے دیکھے. ساری دنیا مخالف رہی، اپنے بھی بیگانے بھی، یورپ بھی جناب، میڈیا بھی اور سارے بھی. اور جی مولوی صاحب فلاں ہیں، مولوی صاحب بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں، مولوی صاحب ایسے کرتے ہیں، خادم رضوی صاحب ایسے. این دنیا تو گئے جناب. اے دیکھو ہن اے تازہ جناب مثال دیکھو جناب، جدو مشرف اپنے پورے جناب اقتدار چ سی تے کی لکھیا جاندا سی چیف آف آرمی سٹاف، پھر اس تو بعد عزت مآب جناب صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف. خالی پرویز مشرف رہ گئے، خالی پرویز مشرف. اور دنیا تو آج گئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. نہ شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا، تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا. اور مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ. ہاں جی ساری زندگی جڑے جناب سلوٹ مار دے رہے، اجو بھی مٹی لے آگے پا رہے ہیں. مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ، اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے. ادھر دیکھو جناب، بڑے کرو فارالے بڑے طاقتور دنیا تو جا رہے ہیں. ایسا بھی دیکھا کہ بابا جی دی قبر دے بھی جدو لوگ مٹی پان آئے تاں مٹی نو چوم بھی رہ سن تے نال سونگ بھی رہ سن، اور کہہ رہ سن کہ کوئی عام مٹی نہیں ہے، عاشق رسول دی مٹی ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور اگر کسی نے یقین نہیں آندا تو ہن جا کے دیکھ لو، 1929 تو لے کے آج تک قبراں دے نشان بھی مٹ گئے، سارا کچھ تختیاں بھی گر گئیاں، قبراں بھی کوئی پچھڑ بھی نہیں جاندا. سال بعد بھی کوئی فاتحہ پڑھن نہیں جاندا. بڑے بڑے جناب جرنل تے جناب بڑے بڑے وزیر اعظم تے بڑے بڑے ایکسین تے بڑے بڑے جناب تھانے دار تے ایس پی تے جناب آئی جی اوتھے جناب بیانی صاحب بڑا قدیم قبرستان ہے دبے پین، کوئی پچھڑ بھی نہیں جاندا. لیکن سویرے سویرے غازی علم الدین دی قبر تے جاؤ تے منا پھل پہ ہوندے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، انہاں نام لین والا کوئی نہیں. دنیا تے بلال بلال ہو رہی کہ حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہون دی دے، اور حضور دے نام نال جڑی شاید جڑ جائے پھر برافان لگا ذکر دے جھنڈے تھلے بیو. ہاں پھر انہیں بھی نال نال بلند ہونا. اے جناب میں تو دس رہا سا عزت مآب جنرل پرویز مشرف، خالی پرویز مشرف جناب جدو سیٹ تے سی جناب عزت مآب صدر پاکستان آصف علی زرداری، خالی زرداری رہ گیا. دنیا ساری نے نام بگاڑا خادم رضوی خادم رضوی. این دنیا تو گئے کہ ہر کوئی کہندا عاشق رسول علامہ خادم حسین رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. آؤ حضور دے دین وچ ہی برکت ہے، حضور دے نام نال ہی رحمت ہے. ہیں جی او جڑی قوم جا کے کیسر و کسرا قرآن چک کے ہیں جی اور ادھر تلوار چک کے کیسر و کسرا دے بوئے کھڑکاندے سن، نکلو بار بدماشو حضور دا دین آ گیا. ہیں جی حضرت خالد بن ولید جا کے جناب رومیاں نال جا کے ٹکر لے لین، اور جناب وہ آ کے کہنو دسو خالد جنہ دا تسی نام لیندے ہو، نہ دن دیکھ دیو نہ رات دیکھ دیو، نہ صبح دیکھ دیو نہ شام دیکھ دیو، نہ سمندر دیکھ دیو نہ دریا دیکھ دیو، نہ بارشاں دیکھ دیو نہ طوفان دیکھ دیو، جتھے آندے ہو پلٹ کے رکھ دیندے ہو. او کون جنہ دا تسی کلمہ پڑھیا؟ کل تک تا تسی بھیڑ بکریاں نو پانی پوانتے، اونٹاں نو چران تے لڑدے ہوندے سو، گردناں کٹ دے سو، آج کنہ دا کلمہ پڑھ لیا؟ حضرت خالد بن ولید نے اپنے دوسرے جرنیل نو کیا بھی انہوں جواب دے. انہوں نے کہا نہیں نہیں خالد میں جرنیل ہوں، میں جواب بھی تیرے کو لینا. آپ نے کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا المرسل والا قدر المرسل، فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے. اسے واسطے پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. ہیں جی آج جناب جنہ دے بڑے جا کے کیسر و کسرا دے بوئے کھڑکاندے سن، نکلو باہر. انہیں کہا تسی کدھر آ گئے ہو؟ تانوں پیسے دینے آئے کر دیا. آپ نے فرمایا سانو پتہ لگیا رومیاں دا خون بڑا مٹھا، اسی خون پین آیا. آج ویکھو ساڈے وارث اور ساڑیاں جناب سلطنت دے ذمہ دار آج دنیا تے کشکول لے کے جانے اور کہنے انہیں وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود.
اور کہنے ہونے ہوئے اے مسلمانن جڑے کشتیاں جلا کے اندلس گئے سن، اے مسلمانن جڑے 16 سال دی عمر جا کے دیبل جا کے جناب اسلام دا جھنڈا گاڑ دیتا سی، اے او مسلمانن جنہاں نے جناب بچے نے ابو جہل نوں لمیا پا کے رکھ دیتا سی، اے او مسلمانن جنہاں دے ایک پائلٹ نے راشد مناز نے جناب غداری تے پورا جہاز تلے، اے او مسلمانن وضع میں ہو تو کدھر جا رہے ہیں جی؟ منگن جا رہے ہیں۔ اور بابا جی پڑھتے سن منگن کولو منگت کولو منگن والا رہ ہمیشہ خالی، منگت کوڑو منگن والا رہ ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی۔ اینی جڑی دنیا آپ اپنی معیشت نو رو رہی ہو تانوں کی دے سکتی؟ آؤ حضور دے دین وال، ادھر ویکھو معیشت۔ آتے جناب ایک چیف سیکٹری بنے نا یا ایک جناب مشیر بنے تو اس دی حالت کی ہوندی جناب گڈیاں بھر کے تے سامان بھر کے تے جناب آ رہا جی، اے جی سڑکاں بن رہی ہیں، اے جی جناب پردے لگ رہے ہیں جی، اے جی روڈاں صاف ہو رہی ہیں جی، اے ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں کی جی، اے چیف سیکٹری صاحب بن گئے جی، انہاں دے گھر دے باہر گاڑاں لا دیو۔ ادھر دیکھو اسلام تخت تے آیا، ادھر دیکھو دین تخت تے آیا کیویں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نو خلافت دا اعلان ہویا، آپ مسجد سے بیٹھے، آپ دا اعلان ہویا، سرکاری لیٹر تے جاری ہو گیا بھئی امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز بن گئے۔ آپ جدو مسجد دے دروازے تے آئے تے باہر بڑیاں جناب سجی ہوئی بگیاں تے بڑے بڑے جناب کمانڈو تے تلواراں نیزاں بھالے چکے تے بڑے بڑے گھوڑے ترکی تے جناب بڑے بڑے شاہی محمل لگے ہوئے تے بڑے بڑے جناب صاحبان باہر آ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ہاں بھئی یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی یہ تہاڈا شاہی پروٹوکول ہے۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز اپنی لتاں تے چل کے مسجد آیا، امیر المومنین بن گیا، واپس بھی لتاں تے چل کے جائے گا، اینوں میں قومی خزانے لے جاؤ واپس۔ اے دین آیا تخت تے، اے دین تخت تے آیا، ایتھے کوئی چودھری اور وڈیرا نہیں آیا، ایتھے کوئی شریف اور زرداری نہیں آیا، دین تخت تے آیا۔ سنو پھر دین کردہ کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے، آپ دے گھر بادشاہ دی بیٹی ہے، عبد الملک دی بیٹی ہے، آپ دی جناب زوجہ دا نام حضرت فاطمہ، آپ دی جناب زوجہ بادشاہ دی بیٹی، آپ گھر گئے، آپ نے اپنی بیوی نو بلا لیا، آپ نے فرمایا دس بھائی عمر رکھنا ہی یا مال رکھنا ہی؟ انہوں نے کہا کی ہویا اے جناب امیر المومنین کی ہویا؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں دا خلیفہ بن گیا، تیرے پیو نے جڑے جہیز دیتے نو گھوڑے استبل اور جناب جائیدادہ سونے چاندی اور ہیرے اور خادماں کنیزاں دتیاں، اے تیرے پیو دا اپنا ذاتی مال نہیں ہے، اے قوم دا مال ہے، اے خزانے جمع کرانا پوسی، جے عمر رکھنا تو پھر اے خزانے جمع کرانا پوسی، جے اے رکھنا تو عمر دے اللہ تو فارغ ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں میں نے عمر چاہیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ادھر دیکھو دین تخت تے آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز واپس گئے مسجد جا کے کیا بھئی سارے جناب اس دور دے جڑے ملک ریاض، اس دور دے جہانگیر ترین اے بڑے بڑے بدماش، اس آپ نے فرمایا سارے بلا لو، اپنے اپنے معاہدے لے آؤ، جڑیاں تسی سرکاری زمیناں باغات نہراں قابو کیتی ہوئیاں قوم دیاں ساریاں لے آؤ، تانوں رینیو کر دیے، دوبارہ جناب ٹھپا لا دیے نوی حکومت دا۔ جدو سارے لے آئے، کوئی کاغذ تے لے آیا، کوئی درخت دی چھال تے لے آیا، کوئی چمڑے تے معاہدہ لکھیا لے آیا، کوئی جناب کپڑے تے لکھیا، سارے آ گئے، آپ نے کوتوال میں ادھر کھڑا کر دیتا، سارے جناب اپنا جمع کراندہ ہے، آپ نے شادی نماز پڑھی، ادھروں سارے معاہدے کڈے این کر کے اپنے اگے رکھے ممبر ہوتے، اور ادھروں اپنی جناب جبے وچوں این کر کے کینچی کڈی ایک ایک رکھ کے کٹ دیتا۔ آپ نے فرمایا چلو نس جاؤ۔